Alaska of the Philippines kag Center for Commercial Fishing kung tawgon sa kultura nga pangisda kag uga manggaranon. Ang pangabuhian sang istansyahanon pagpangisda nagapanguna sa amon mga uga kag kung ano-ano pa. Rason kung nga nakilala ang amon nga banwa. Sa amon kompetensya sa probinsya, amon kinapakita ang mga lokal nga pagkaon kag kultura. Gani, ang hubon pangisda sa Cluster 2 magapakita sang abilidad sang pagpangisda. Umpisa sa pagpanulo kag sa pagpanglambat. Binanyera nga puno sang preska nga isda ang ila na panghakwat. Tungod sa paghimakas, nakilala ang amon banwa sa dekalidad kag manamit nga pinakas. Istansyahanon! Updi niyo ako nga saksihan kag palagpakan ang performance sa Ubon Pangisda! Ka nga isda, diri mo makita, diri sa istansya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Kararkat kita mang isda sa amon, manaming nga manwa. Pres ka nga isda, diri mo makita, diri sa istansya. Sulungan ng kadagatan, parang isda ay makitan, kita magpanulo. Sabi, dito ito mga isdaw. Nga mga isda, diri sa amon nga banwa. Lawas nga madanlog, hasang nga mapula. Buksay, buksay, sa palaban, kabay-bay. Buksay, buksay, kita na magbituligay. Patun nga lagawan, asul nga dagatan, amon nga mga buyan.
kasya sa kadagatan. Buksay, 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 buksay. Ang lambati aboy sa isdang akala ko'y dalitanan kagatin nga butugon. Ang lambati aboy sa isdang akala ko'y dalitanan kagatin nga butugon. Ang lambati aboy sa isda nga akala ko'y dalintanan kagatot nga butugon. Pre, dito na mag-stop eh. Hari na, yung mga isda. Butong! Dali kita, tilawan ta ang pinakas nga ginobra, matinlo kag manamit, pinakas nga manamit. Dali kita, tilawan ta ang pinakas nga ginobra, matinlo kag manamit, pinakas nga manamit. Ululupot na kita, palabas, palabas, yung mga isda, magbakas, magbakas. Ululupot na kita, palabas, palabas.
Dali kita magululupos sa Panagat Festival. Mga produkto nga makitaan, amon gid ginapabugal. Dali kita magululupos sa Panagat Festival. Mga produkto nga makitaan, amon gid ginapabugal. Amon gid ginapabugal. Subong sa istansya, halos kakataw sa pag-iusa. Kami nagalaot sa bansang Uruguay. Was subong sa istansya, halos kakataw sa pag-iusa. Was subong sa istansya, halos kakataw sa pag-iusa. Kami nagalaot sa banwa nga may uswag, ang kapagod sa kanan natin. Was subong sa istansya, halos kakataw sa pag-iusa. Kami nagalaot sa banwa nga may uswag, kapagod sa kanan natin. Was buong sa istansya, halos kakataw sa pakiusa. Kami nagalaom sa banwa nga may inuswa, kapagod sa tanan natin.